काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से। नाजरीन कराम, एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शौक शहादत और जज्बा ईमानी दो ऐसे ताकतवर हथियार वदीयत किए हुए हैं कि जो किसी भी बला से टकराने और उसे तस्खीर करके शिकस्त देने के लिए मर्द मुसलमान को हथियारों के अंबार से बेनियाज कर देते हैं। नाजरीन कराम, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के पास किसी भी मुल्क से ज्यादा हथियार और सामान हर्ब होगा, लेकिन अगर हथियारों और असलहे का सैलाब फतह की दलील होता तो फिर रूस कभी न टूटता, क्योंकि रूस का सामना जिन मुसलमानों से हुआ उनके पास न जंगी जहाज थे, न बहरी बेड़ा था, न समंदरी फौजें थी और न ही कोई मिसाइल सिस्टम था, लेकिन उनके पास जज्बा ईमानी और शौक शहादत था। उन मुसलमानों ने पाकिस्तान की मदद से शिकस्त को अफगानिस्तान में मौजूद सुपर पावर रूस की किस्मत में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया और रूस के पाकिस्तान के गर्म पानियों पर कब्जे के अरमान अफगानिस्तान में खुदकुशी करके दम तोड़ गए। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ये अकीदा रखते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी से भी बड़ी ताकत है और उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ तो होना चाहिए। इस वीडियो में उनको बताना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हों तो कुछ पाकिस्तान के पास नहीं बल्कि बहुत कुछ पाकिस्तान के पास है। और वैसे भी मुसलमानों को जब कभी भी शिकस्त का सामना करना पड़ा उसकी वजह सामान्य जंग की कमी नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी और आपसी लड़ाई झगड़े और नाइत्तेफाकी थी। तो चलिए आपको इस वीडियो में पाकिस्तान और अमेरिका की एयर फोर्सेस के पास मौजूद हर किस्म के लड़ाका तैयारों के बारे में बताते हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश और इल्तिमास करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक भी कीजिए। शुक्रिया। अमेरिका की एयरफोर्स का रैंक दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया में 10वें नंबर पे आती है, जबकि 2021 तक पाकिस्तान एयरफोर्स 8वें या 9वें नंबर पे आ जाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स के पास लड़ाका तैयारों की, बमबार तैयारों की और बशमूल हर किस्म के तैयारों की तादाद कुल मिला के 13,462 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के तैयारों की कुल तादाद 1378 है। तादाद की अगर बात करें, अमरीकी फिजाइया की मजमूई एहलकारों की तादाद 4,96,300 है, जबकि पाकिस्तानी फिजाइया के मजमूई एहलकारों की तादाद 91,200 है। अब दोनों मुल्कों के पास हर किस्म के तैयारों की तफसील मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की कुल तादाद 890 के करीब है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की कुल तादाद 58 है। अमेरिका के पास छोटे बड़े सभी हेलीकॉप्टर मिला के कुल तादाद 3516 बनती है, जबकि पाकिस्तान के पास छोटे बड़े सभी हेलीकॉप्टर मिलाकर कुल तादाद 465 बनती है, जबकि 88 नए हेलीकॉप्टर जिनमें से 50 के करीब तुर्की से और 40 के करीब चाइना से खरीदने की बात हुई है, जो कि 2021 तक वसूल हो जाएंगे। इस तरह ये तादाद 500 से तजावज कर जाएगी। ड्रोन तैयारे यानी वो तैयारे जो फिजा में जासूसी और दुश्मन के अहम तरीन अहदाफ और ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो बनाने के काम आते हैं और मखसूस अहदाफ को मिसाइल से निशाना बनाने की भी सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के पास इनकी तादाद 613 है, जबकि पाकिस्तान के पास ड्रोन तैयारों की तादाद 103 है। टैंकर तैयारे यानी वो तैयारे जो फिजा में लड़ाका तैयारे में ईंधन बनने का काम करते हैं, उन तैयारों की अमेरिका के पास तादाद 570 के करीब है, जबकि पाकिस्तान के पास एरियल रिफुलिंग टैंकर्स की तादाद 7 है। एवाक्स तैयारों की अगर बात करें तो अमेरिका के पास तकरीबन 45 के करीब एवाक्स तैयारे हैं। एवाक्स तैयारे ऐसे तैयारे होते हैं जो कि जासूसी और पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम से लैस होते हैं। ये तैयारे दरअसल दुश्मन की निगरानी करने और उनकी जासूसी करने और उनकी नकलो हरकत और उनकी तरफ से आने वाले हर खतरे को, चाहे वह आबदोज हो, समंदरी जहाज हो या कोई जंगी तैयारा हो जो हम
جو ملکی حدود کی طرف بڑھ رہا ہو سینکڑوں میل دور سے ہی اسے بھانپ کر دیکھ کر اپنے کنٹرول روم کو آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ ایئر فورس بر وقت اس کے لیے جوابی کارروائی کر سکے۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایواکس طیاروں کی کل تعداد 9 ہے۔ ٹرینر ایئر کرافٹ یعنی وہ طیارے جو پائلٹس کی تربیت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، امریکہ کے پاس 1280، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ٹرینر ایئر کرافٹ کی تعداد 255 ہے۔ اب پاک فضائیہ اور امریکی فضائیہ کے بیڑے میں موجود ہر قسم کے جنگی جہازوں کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے پاکستان کے لڑاکا اور بمبار طیاروں کی فہرست۔ JF-17 تھنڈر پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ایک انتہائی جدید اور خطرناک لڑاکا طیارہ جو کہ ملٹی رول طیارہ ہے۔ یہ طیارہ ہر موسم میں دن ہو یا رات جنگ کو کمال طریقے سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فضا میں لڑاکا طیاروں کا شکار کرنے والے خطرناک BVR میزائل اس میں نصب ہیں، جبکہ زمین پر دشمن کے اہداف پر بمباری کرنے سمیت سمندری جہازوں کو تباہ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ کروز میزائل فائر کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی جدید طیارے کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت سے مالا مال یہ طیارہ JF-17 تھنڈر بلاک 1 میں 50 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہے۔ JF-17 بلاک 2 2016 میں بلاک 1 میں مزید جدت پیدا کی گئی، اس کے میزائلوں کی رینج بڑھائی گئی اور اس میں ہوا میں ایندھن بھرنے کی فیسلٹی بھی ڈال دی گئی، اور اس طرح اس طیارے کو مزید بہترین اور خطرناک بنایا گیا اور اس کے ریڈار کو بھی مزید جدید بنایا گیا۔ یہ طیارے بلاک 2 کے پاکستان کے پاس 55 کی تعداد میں موجود ہیں۔ JF-17 بلاک 2B پہلی بار JF-17 میں ڈیول سیٹر یعنی ڈبل پائلٹ طیارہ متعارف کرایا گیا تاکہ ٹریننگ کے اہداف بھی حاصل کیے جائیں اور اس میں مزید جدت پیدا کی جائے۔ یہ طیارے 18 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ JF-17 بلاک 3 2018 سے 19 کے درمیان اس طیارے کو ختمی شکل دے دی گئی تھی۔ اس طیارے کی منزل دنیا کے پہلے 5 بہترین طیاروں میں جگہ بنانی تھی۔ اس میں ہر قسم کی وہ جدت ڈال دی گئی کہ جو کہ آج کے بہترین سے بہترین طیاروں میں موجود ہے، اور اسے کم قیمت میں بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی، میزائل سسٹم، اس کی رفتار کو F-16 سے بھی بڑھایا گیا اور دنیا کے بہترین طیاروں سے بھی زیادہ رفتار دینے کی اس میں جدت پیدا کی گئی، اور اس طیارے کو پاکستان نے اب تک 10 کی تعداد میں بنا لیا ہے، جبکہ 150 طیارے بنانے کا پروگرام ہے جو کہ 2021 کے آخر تک پورا ہو جائے گا۔ F-16 فائٹنگ فالکن یہ طیارے A، B، C اور D بلاک میں پاکستان کے پاس 80 کی تعداد میں موجود ہیں، جو کہ ملٹی رول طیارے ہیں، یعنی لڑائی کے لیے اور زمین پر بمباری کے لیے اور سمندری جہازوں پر حملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میراج 5 یہ طیارے زمین پر بمباری کے لیے بہت ہی موزوں سمجھے جاتے ہیں، جو کہ روز پروجیکٹ کے تحت دوبارہ اپ گریڈ کر دیے گئے اور 1998 سے سن 2002 کے دوران اس میں مزید جدت پیدا کی گئی۔ یہ طیارے 90 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ میراج 3 زمین پر بمباری کے لیے بہت موزوں سمجھے جاتے ہیں اور اسے روز پروجیکٹ کے تحت اپ گریڈ کیا گیا 2001 میں، اور اب تک یہ 2005 کے ماڈل میراج 5 کے برابر کارکردگی رکھتا ہے، جو کہ 85 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ جنگڈو J7 یعنی F-7 جو کہ مختلف ویریئنٹس میں پاکستان کے پاس موجود ہیں، چین کا بنا ہوا یہ طیارہ 145 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہے۔ A5 فینٹن چین کا بنا ہوا یہ بمبار طیارہ جو زمینی اہداف پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے، 48 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس طرح پاکستان کے پاس لڑاکا اور بمبار طیاروں کی کل تعداد 618 ہے۔ اب آپ کو امریکی فضائیہ کے لڑاکا اور بمبار طیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ B-2 اسپرٹ ایک بمبار طیارہ ہے جس کی تعداد 20 ہے۔ B-1 لانسر ایک بمبار طیارہ ہے جس کی تعداد 60 ہے۔
B-52 हैवी बॉम्बर तैयारा है जो कि शदीद बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी तादाद 75 है। F-22 रैप्टर जिसकी तादाद 178 है। F-35 लाइटनिंग ये एक मल्टी रोल तैयारा है जो एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, रेडार पर नजर नहीं आता और इंतहाई जदीद तैयारा है। 205 की तादाद में अमेरिका के पास मौजूद है, जबकि 1540 को तैयार किया जा रहा है। F-15 ईगल एयर सुपरियॉरिटी तैयारा है, 235 मौजूद है, जबकि 23 तैयारे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। F-15 स्ट्राइक ईगल ये तैयारे 218 की तादाद में अमेरिका के पास मौजूद है। F-16 फाइटिंग फाल्कन एक मल्टी रोल तैयारा है। इस तैयारे को दुनिया की तमाम एयर फोर्सेज जदीद जंग का एक बेहतरीन हथियार मानती है। ये तैयारे अमेरिका के पास 790 की तादाद में मौजूद हैं, जबकि 150 तैयारों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। A-10 थंडरबोल्ट ये तैयारे अटैक तैयारे हैं जो कि जमीनी हमले के लिए ताकतवर समझे जाते हैं। 287 की तादाद में अमेरिका के पास मौजूद है। इस तरह अमेरिका के पास लड़ाका और बमबार तैयारों की कुल तादाद 2643 है।